Shalom, 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 matwa Mungu, shalom. Mana shalom ini upepo wa Mwenyezi Mungu julanyu, julatu. Vraiment leweni message jano eva leo de par rapport yusu na valelu duniani Mwenyezi Mungu arriva commandement. Rizifanye, rizilunge, rimpare, pare wayati, ripare mpevo. Harmas commandement zizo, asijori disa ske jugement. Asijori disa na wae madasi juwa tika wala amba wae kasijwa tungu rasfanya wae madasi tungu rasfanya pia rinakai. Kila mtu anakai yae kila mtu anakai yae, kila mtu ana livre yae. Donc vanile duniani faidisia di livre ya tu ikena mahaba, ikena Mwenyezi Mungu, ikena furaha. Na haruma livre ya tu nekamba karsina Jesus Christi, i livre yo kaitoka livre ya heu, ya nuru. Beto ka livre ya shidza. C'est-à-dire livre ya firia una utede onda moroni. Livre ito binga wantu i sujet livre ito binga mpevoni. Sujet lazima ni kedembani de Jesus Christ. Manaka kamkubali Jesus Christ rakana wae arkiliambeli, artoar mamansu, artoar mastambu, arkiliambeli aripatia yeu raona barrendrao basi livre yatu itoka armana shitsa. Bene karana robatu Jesus Christi rikizambeli rimdungu basi aweda ribingao basi awe livre yatu itoka livre ya nuru, livre ya mpevoni. Halazo nijaka armana jugement. Ce qui est jugement. Mwedeli Mwenyezi Mungu a toujours dit ça, il a toujours ambia tini de solvinga mpevoni, tini de solvinga moroni. Alléluia. Hazizo avant asumujo soma harma chapitre ya Matthieu 25 à partir du verset 31 jugement dernier. Nisimia ni vani kama venze rimie Mwenyezi Mungu rimkitembele kama mode na rwa namba ilivri atu lazima ida kiliembele. Haleluya kile fundu watu. Malatu Mwenyezi Mungu mbole mwenye daraja mwenye tajiri robo watu Jesus Kristi batu mtukufu mlibwavu ulio ingujua harmashiri utalifu yao harmashiri utajiri yao waifonde harmana haki na usawa na mahaba na wema na kwelu malatu Mwenyezi Mungu wamu ni hatu ramu ni hao mana urambi mana paroli ya homba kula ukubali utoka muni mairo yae uto reside mana iro yae uto tawala mairo yae umkilie mbeli umsaidie umtoa mastambu malatu Mwenyezi Mungu uruhamini wamu ni hatu wamu mazuru nafsi zatu urkilia mbeli malatu Mwenyezi Mungu renga maulimi yatu renge mafikiri yatu vidoli nonto alangalia wa ukide marongo zio basi nikede wami sisivani malatu Mwenyezi Mungu mlibavu mtukufu utukuze jina lao wawe utukuze urongozo wawe hau ubolu wao hau libavu wao hal jina boli lao hal jina tukufu lao Jesus Christi amen. Hallelujah, gloire au Seigneur Jesus Christ. Hallelujah, gloire au Seigneur Jésus Christ. Leweini toujours risija de harmana paroli ya Mwenyezi Mungu harmana urongozo wa Mwenyezi Mungu harmana jugement. Togo Mwenyezi Mungu disauzo makufanya tino. Déjà je soma de harmana Matthieu 25 verset 31. Jésus parle du jugement des nations. Wantu ngorongwa mba Jésus akajilia de Israël. Betiane bana rongwamba Jésus asiri lagua jugement ya nation. Pia mana Jésus kajilia mtu moja. Jésus il est le Dieu créateur. Donc Jésus ne kajilia Israël. Jésus spirituellement lazima rujwemba. Israël akaitsahuwa mba yode peuple yake. Mais pia arma stongo Mwenyezi Mungu toujours yode manata rakawo rakona mba arma na famille toujours baba na mama ukana mwana wa mbenza. C'est vrai. Donc Jésus Christ a benze peuple Israël. Mais Jésus Christ il est venu pour tout le monde. Donc persona vani na malheureusement mwana baba ule ambenzao na mama weka wakia. Exactement c'est la vérité. Mana Israël wao kamkubali Jésus jusqu'à maintenant kamkubali. Mana tini mana taura kaura kumlamba mwana benzola goni weka orgueilleux weka arrogant. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Israël jusqu'à maintenant kamkubali Jésus. Alléluia. Azizo. Rejetement parole ya Mwenyezi Mungu bani Jésus parle du jugement des nations. Harma Matthieu 25 à partir du verset 31. Alléluia. Ini je soma bani na message bole ina lumière nyingi bani. Mana alina korongwa ba synthèse be parole ya Mwenyezi Mungu sina synthèse. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus Christ.
Je vais te parler avec amour et respect de justice. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Rejosoma parole ya Mwenyezi Mungu arikilie mbele vani, arevele, ari éclaire, ari tie uheu, ari unushie zi parole tongwera mbio zovani. Jésus parle du jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Alléluia. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres. Ronovani. Mwezi Mungu latoregia au Fils de l'homme bani c'est Jésus-Christ. Quand il reviendra de second retour Jésus atoregia. Utokatongo nyengi. Kato jamodela jamba to mrego wafanya warega actor wafarsa na wae. Atujana ujabaru wa Ronovani. Ajana gloria watu konzisamba. Manti Jésus ajana gloria esku watu muona. Hallelujah. Nisi risi Sénarmana parole Mwezi Mungu toujours, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Sijua pia samba de demana badanirongo wanamba. Demana badamirongo wanamba Mwezi Mungu Jésus Christ selon sa parole. Kila mtu kamkubali Yesu mbaide Mungu, Mwezi Mungu mfani sana shinyama. Alléluia. Donc le ratoregeao, les brebis ni tukade wantro le na wae, les boucs ni tukade wantro le na shetani. Donc rusona vani par le Mwezi Mungu sambia vani. Venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra. Le roi ici c'est Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou quand avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade en prison et nous t'avons pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Ronovan. Vraiment, nari ni Mungu banamba livre yatu Jésus de mtizame de Jésus arkile belmana ka karsina wa karshindi rapara wa hayati hazi zor joro fanya mana limieri mwezi kwa mana harmana parlini ina limieri nyengi bez joro kwa de mwezi kwa eclairer de mwezi kwa hunushia de ni jorongo wao ambalera korongo avanamba mwezi ngu deja ngo avanamba wa ile ratsoregeao atojo tsahua atojo tia ya mabrebi à sa droite, ils want to combat, they want to wakubalamba wede mwalao
Jésus de malao wamdunga okwelu awakilia mbele abosana manswi wabenza mnyao awakilia mbele mana tanke mtu kasina Jésus mtu kashini benza mnyae hakwelu mtu aliona Jésus Christi ambenza hakwelu amdunga hakwelu amadore en esprit sadiri hai roho na nafsi basi huo Mwenyezi Mungu waika na waye umbawosana manswi waye mjadza mahaba abenze mnyae na makati mjadza mahaba abenza mnyawe stogozini pia bana tosifanya automatiquement et physiquement Mwenyezi Mungu anambia bana baramufanya tongozini rizifanye na waye sababu yake spirituellement rila amurongo bani mtu alio mwade mtu alio prison wa mtu kamkubali Yesu Kristo amdunga sadraba physiquement lazima rifanye tongozini na waye spirituellement riambie watu riambie ribabwe ba Yesu Kristo evangeliser ba Yesu le Mungu na watu regaja rihukumu vavo wasiri riono mtu alio mwade rimpindisa rono mtu alio prison rimvisite rono mtu alio akona nzari mbasha olali physiquement rifanye tongozini na wae sadiri haukana wae tu sinara kizembele shetani kizembele de wae ile para muzi fanya tsademba ilivri atu ramufanya tongozini makatra mkizambele Yesu Kristi ritokale ritosifanya secret sera kamera some secret arambia unu voje continuer rirongwe manabandi wa mana heu Mwenyezi Mungu antiao bani mana heu nyengi de limu maparolini Mwenyezi Mungu arambia harmana le pratique samali zara ijijema bebani si jamana papuru jerigimash teku de watu wafanya tongozini ni rongo namba na wae namnajeji Mwenyezi Mungu araba commandema harma les pratiques religieuses izo la religion lazima rifanye si religion barongomba wami catholique wami islamu wami musulman wami protestant wami évangélique religion araberke nayo rifanye evruzai discretement na wae nazo araber risfanya mkizambeli yode religion ya Jésus besi religion kama mtu ajibe zina wami protestant wami évangélique wami musulman wami bouddhiste wami tijimbani juifu sosai Mwenyezi Mungu araber risfanya relation les pratiques religieuses Mwenyezi Mungu araber risfanya gardez-vous in Matthieu 6 verset 1er je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Les pratiques religieuses, gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne voit pas ta main droite quand tu fais un don, afin que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Je reprends ce verset. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Alléluia. Afin que ton don se fasse en secret. Le Père et ton Père qui voit dans le secret te le rendra lui-même ouvertement. Ronovan. C'est-à-dire, voilà, Mwenyezi Mungu tunafanya gani kati fanya video armana les pratiques religieuses kati fanya. Ben so regera njeni fanya. Bele weni rakonda de ndra yele zevani modeli Mwenyezi Mungu atsahao zintongozi rizifanye. C'est-à-dire, mtu alionanza ramomba aile rizame risarara rongwa mwenze rarafanya sifidza mara mtu mtu shitu alawanda sifidza tawasi atubani religion en Christ barafanya nous faisons un nikalazima namba wamba nikasifanya ntongo siva mtu shaula au saidia mtu na ndamwambia mwana nyangu alio vano alio tena na Jésus amba vani sifanya ntongo fulani mwezi wa rabia mbara mfanya ntongo zini rizame rikena wae tu umono potu watu sonu umono wa ume zo asifanyao donc ucho mwezi nazilongo wabanamba le rato jawa jarukumu atojora rambiamba atojombiama justo wandrao na wae mabrebimba tika muade tika nakonanza munibasha olatili tika nanyora munimba majitino tika muade munvisite munono tika prisonnier munvisite tika wadwazi munpindisa zini pia zini les sortions pevoni be zini lazima ni mkiza mbele de Jésus
rike na wai hakwelu ile kiliembeli risfanye sekre na wai maana kakula mtu kasi na Jesus kashifa ndugu sekre tujua turosifidza na tanawasi walio na Jesus lazima tufanye attention na watu wengi ikomba kawasi jua commandement hili Mungu ajali kama vize pia si rijue commandement hili ridunge ripare hayati ripare mpevu maana tunasema namba Mungu anongomba kakula mtu afanye tukuzinda songe mpevuni isongozini mtu alio na Jesus Kristo mkizambele Jesus Kristo ambenza o Jesus Kristo am krenyo o Jesus Kristo am obéisse au Jesus Christ la tosfanyao apparaît mpevu c'est-à-dire c'est la caméra Matthieu toujours Matthieu 22 rarongo emba mtu kakula mtu ambenza Mwenyezi Mungu hakwelu Matthieu 22 papa donne-moi Matthieu 22 parce qu'on a préparé peut-être Matthieu un Dieu d'amour rongo bana ba weda kiliambeli be weda kiliambeli wamika préparer les Matthieu 25 na Matthieu 6 mais je n'aime pas nasome Matthieu 22 demana ba dawe na nasome Matthieu 22 ni maana asrambi avana ba Matthieu 22 harmana i commandement za maabazini yinde itimizao pia isteo pia zikomandema zai haleluya hazizo haubolwa na tukufu wa nsumia malamu Mwenyezi Mungu unikiliembeli le Matthieu 22 à partir du verset 34 les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ronovani, amba arma livre ya tu skutoro mwezi wa turubul boye aturubuliozo skuyo sojo ndokumulo rimkiza mbele Jesus Christ livre ya tuike ikarma na oheu ikemba Jesus Christ la kiliambeli ari kiliambeli ripare wayat mana kakuna mtu arenga livre ya mkiza mbele firiauna wayat na moron na risimia domba kama sio sporto moro amba pia sio zatu mpevoni hazi zoro na vanamba kakula mtu ambenza Jesus Christ yao kwelu am adore hai nafsi na hai roho en esprit dans la sincérité et la honnêteté Mwenyezi Mungu wao ajivenze wao nafsi yake na mtu ajivenze nafsi yake mtu ambenza Mwenyezi Mungu ajivenze na mtu ajivenza Mwenyezi Mungu asijo kiliambeli hivyo ambenze mnyawe na mtu ambenza mnyawe woda toka warmana zitandwa zini maana mtu ambenza mnyawe ato msaidia mnyawe haustehi kwa maana mtu ambenza Mwenyezi Mungu d'abord mtu ambenza Mwenyezi Mungu wai ato mstei Mwenyezi Mungu ato stay kama tumelengwa ulemba Matthieu 6 angwa ulemba mova mtu shitu usone trompete maana mahipokriti marafiki watu babanyifu de wafanya tungozele parwa sifilwe donc wasifilwe na wanadamu leo mfanya tungozini uzifanye na wami muona upotwao usono muona hume yode maana rakumlale rakaomba mtamupa mtu shitu ambe mtu mba muona hume en fait wa baba tunu malheureusement wakana na sema samba wakojwa tungoza wakombela tungoza Mwenyezi Mungu azirongwao bega kusha wazidunga haleluya de ini maana tukakusha wazidunga maana kumkubali Jesus Kristo baide Mungu wamdunga haukweli wapara uhayati donc risona vanamba mtambenza Jesus Kristo mtambenza Mwenyezi Mungu créateur le Dieu créateur wae fanya wae mstay wae dunga commandement zake yeso wana wasi unu mtambenza mmewae wae mstay wae mvulishia mtambenza bae wae mstay wae mvulishia donc mtambenza Mungu wae mstay wae mvulishia donc makatra mvulishia ramstay Mwenyezi Mungu ramvulishia ritso stay commandement la rambamba ramupa mtushitu risfanye trompete risfanye sifa risfanye vantara ça va aussi amba Mwenyezi Mungu asababa namba makatombenza mnyao wa mumbashi tukusura kitu mtsema maana malheureusement watu wengi ambao wao fanya tukozini be wao zifanya na firia na domkizambeli maana kama Jesus Kristo wa mdunga armokolo maana Jesus Kristo sio ngomba de watu pia mla Jesus Kristo de kula mtu mdunga Jesus Kristo amkubali hau kwelu Jesus Kristo amkiliambeli aliyo harmana sa harmana twara wasirongwa unu shizungu wasirongwa unu ba doctrine sainte la sainte doctrine wasirongwa unu shizungu ba la sanctification marche avec le Seigneur
dans la sanctification chizungu shi maore mtu amdunga Yesu au kwelu adoro au kwelu na nafsi ya roho maana Mwenyezi Mungu wae roho mtukufu mtu amdunga halio Mwenyezi Mungu wae mdungulia maana mtu sida afanyao waemba akiarmano toara be Mwenyezi Mungu wae mkilia mbele mtu amtoharisha mtu ile pale mtu aparo hayati iyo de Mwenyezi Mungu kwa namba le juste ode ma juste bas ma juste wani do ikomba wamba mnyao sholali wala kwanda rongoa wamba majani wala karongwa wamba ungwa pindi wala karongwa wamsaidi wala karongwa wamvisite vaka prison wala karongwa wamvisite vaka mwade wala karongwa wande want ma juste be watu ikomba mtu asoro visite mnyao asoro mnyao shola na rongwe wao wana firiana mtizame de firiana wande wani mede mabuku les brebis ce sont les justes wale wamblamba na mwende moroni na mwende wanyuma injusti na mwende moroni mana moroko umbamba wafiriauna na zimalaika zae be wanyu muje mujitia basi na mwende mampare ana mubonifete wo donc hazo sinya Mungu mbarsende moroni mkizembeli Jesus Christ rimdunge ile rishinderi ristei zisharezina riva zo komanda mazina rivazo ramo saidia mtu rimsaidie na Mwenyezi Mungu ramo ba mtu shitu mbena Mwenyezi Mungu ramo na mtu prison rimoni na Mwenyezi Mungu sadiramba Mwenyezi Mungu wae mlibavu mbole mtukufu de mwenye daraja de mwenye tajiri wae wa mahaba asiri benza telma asirambia ile lazimani rienshi asirambia ile lazimani rike tarimpare mana wae Jesus Christ ajar to lauya fidia ajari reconcilier na wae mana dalema Mwenyezi Mungu akaja asira au temps de Noé d'Adam na Evu amba Evu ali wanyumrongo Hawa ali li fruit li monde amba na mewa ali malheureusement et wadisu donc Mwenyezi Mungu akaja asira inzi ampevoni alma jardin ya Eden waina firiana mambe firiana baenda wale ndale poussière na poussière de was spirituellement ra wani kama nielewa tunizongo bani bo waelewa parle Mwenyezi Mungu wale na Saint Esprit watoelewa spirituellement watoto Mwenyezi Mungu wairi fansa na toto maana wasarumbu na toto wasi wairi fansa na miri wairi fansa na zinyama sadiri armane miri ile na fruit nzuri wale watu wa justi miri na fruit zaola wale watu ma injusti donc Mwenyezi Mungu wairi fansa na parabole waila gwan parabole en esprit ou fansa na miri ou fansa na zinyama réellement wanavani donc mori vanar fansa na brebis wale ma justi beaucoup wale watu ma injusti donc Mwenyezi Mungu wae dinalillahi nasu wae da rumba wae malatu wae fanya wae atojor fanyie zo tamana aridi afaina zo tamana aridi duniani hai mana lillahi sasa mtona nyumba yake mtona ndani hai wae fanya za tamana aridi ndani ou déplacer chandai va natai déplacer fauteuil va natai déplacer utia dara la tamana aridi chandai utia aridi le la tamana na la aridi donc Mwenyezi Mungu ajao makati wae wasiwae na duniani wae fanya za tamana aridi donc bwenomba telma wae venza ajari la uyafidia ajari rifanyia reconciliation ajari fanyia suluhu na wae maana Mwenyezi Mungu suluhu wa mahaba ajari fanyia suluhu hautuma damu yao kavira Golgotha haujori wanili repare impeu sadiri haujori komboa na firiona bole kama mbamba arle firiona kana nafasi tao wakafa wakati avant Yesu uregea na firiona akajivomba wasramuro na wae be Mwenyezi Mungu wewe mjabari ajamsaidia firiona wamde Mungu wamde mwenye zikudura wamde mwenye zirada wamde mwenye ushinzi hazizo risona vanamba Mwenyezi Mungu wa mahaba Mwenyezi Mungu mlibavu Mwenyezi Mungu mtukufu ajajar la uyafidia ajajari arkiliambeli arla uyafidia vani arkiliambeli ari bausa na firiona otadi asrabi amba ramoba mtushinturimbe na wae risimbeyo rafanya sifa berimbeyo rizame na wae beka kula mtu aba mnyoshtu amba sifizawo wae katopara hayati haleluya haya amoru kwa bani uba mtushaula spirituellement ou évangéliser dinala uba mtu upindisa mtu spirituellement ou évangéliser dinala urongomba Jésus Christ de Mungu rimduge paro hayati spirituellement amoru kwa bani amba ska prison ou une visite
c'est-à-dire spirituellement mtu mwevangelize mnyawe lidzina la yamba Jésus Kristo Mungu wa mtu wa prison maana deleba namba kakula mtu kakula mtu armana aliomba kamkubali Yesu Kristo mbele Mungu basi mtuo wae spirituellement wae wadzwadzi kapinda hazi zori sona vanamba mwezi Mungu tena songa mtu amoro na mtu mwade aslanda ngwamba flan kadha hamwade vavo taupira kaspinda tofanja kasfanya jaube ramo rona mtu alimwade rimilie dua nikarono togole ye secret rike secret na mwezi Mungu parwa yate hazizo rusona vanamba na rionane vaniliona zinguvu risaidiane vaniliona zinguvu besi bakita mtu afa avora mtu kwamba na nserama tangani na mzi mana mtu afa rela fa vale amya mtu nekamtu kana Jésus yonda yende armana liyo de repos nekamtu akwelu tukana Jésus akwelu rama le de repos mkamkubali Jésus Christi lui amya mtu selon la parole de Dieu yonda armana turma donc kashinda rama turma kashinda kilimbia turma yo c'est-à-dire tambu moro donc kashinda kilimbia moro hazizona kena Mungu rimkizembeli arkiliembeli livre yatu c'est-à-dire beaucoup latu la murobulo meso Jésus aparemba mahaba de liyo babo heu de liyo babo espera bashiza de liyo babo hau mkizambeli hau mstehi hau benzamnyawe hazizo shalom soyez dans la joie narkena fura nara ribenzani banalo na duniani bersi bakita wale mtwafa aboya kama mtasoro asomzia mnyawe malheureusement mon témoignage à moi mana toujours la témoignage ya mtu kutimji témoignage yatu wasi dans la famille yatu siku mtu wa femme tu dans la famille watu pia woja uparana c'est vraiment dommage hein narvenzane makatolo dunia bebe sababu tamnyawa fa avant to vinga marquer 50 euros 100 euros ambasra watu etangani mtu na mbemnyawe 50 euros rumie makatalo dunia mtu na mbemnyawe 100 euros rumie makatalo dunia mtu na yaja mpishe mnyawe makatalo dunia malheureusement moi je le cas dans le monde quand zifanya wajaomba la mangwa fatu le piaza ula bele weini tusofanya maana le weini sijomba makati mangwa le dunia lazima ni chapena waini mbenze heureusement j'avais la semence de Dieu na kombenza mangu maana tupia joie watu la shahidi na kufanya zo mangu sifanyazo physiquement sifanyazo voafa donc vraiment nisinya Mungu mba walio na Jésus Christ mdunge Jésus sifanya tata le rafa bali sifanya physiquement. Haleluya hazizo na kena furana ra rionani varilona nguvu riswamiliane varilona nguvu rivenzane varilona nguvu baktara mofa pole kamba risizungua rikefete au nom de Jésus Christ. Haleluya hazizo na menena mwezi Mungu rimdunge Jésus Christ mwamene baide Mungu rile ripare mabuku yatu yake na waye weda kiliembeli ripare wayate hazizo. Shalom. Soyez dans la joie.